السلام عليكم خوتي الطلبه. دونك في هذا الفيديو هذا غنحاول نصحح معكم ليكزارسيس نيميرو 3 دائما في الترموشيمي. دونك ليكزارسيس عندنا ان فلاكون contient un volume V فيه 2 litres relié à un manomètre contient du dioxyde de carbone à la température de 20 degrés C. Le manomètre indique une pression P 1,22 bar. Il nous demande de déterminer la quantité de dioxyde de carbone contenue dans le flacon et quelle est la masse de dioxyde de carbone dans le flacon. Donc, غير la première partie. شنو عطينا exercice 3. عطينا le volume 2 litres. عطينا la pression 1,22 bar. Il y a 1,22 atmosphère. Il y a 1,22 10 à la puissance 5 Pascal. عطينا T 20 degrés C غنزيدو ليها 273 273 كيلفين باش تعطينا 293 كيلفين. هادشي اللي عطيني في لي دوني. وطلبوا مني نحسب la quantité de dioxyde de carbone CO2. هنا l'application ديال l'équation des gaz parfaits. PV, la pression sur le volume est égale N RT. Donc N est égal PV sur RT. Donc N est égal pression, il y a 1,22 10 à la puissance 5 هادي حولناها لباسكال. Le volume 2 10 à la puissance moins 3 حولناها لمتر كوب. و la constante des gaz نختارو 8.31 اللي فيها الجول بار مول كيلفين، والجول هو الباسكال في المتر كوب في 293 كيلفين. دونك ان الا درتي لو كالكول ديالكم غتلقاو 0.1 مول. دونك درنا التطبيق ديال l'équation des gaz parfaits. Quelle est la masse de dioxyde de carbone dans le flacon? La masse de dioxyde de carbone. Déjà, on a la quantité N est égale la masse sur la masse molaire. Donc, la masse est égale N, la quantité de CO2, N CO2, dioxyde de carbone, la masse molaire CO2. Donc, la masse CO2, on dit la masse du carbone, il y a 12, plus 2 atomes de l'oxygène, donc 2 masses molaires d'oxygène, il y a 2 fois 16. هادي غتعطيني 32 زائد 12 هي 44 غرام باغ مول. دونك دابا نحسب لا ماس قلنا هي N la quantité de dioxyde de carbone fois la masse molaire ديال dioxyde de carbone 0.1 ديال N غتعطيني 4.4. دونك لا ماس ديال CO2 هي 4.4 غرام. سميوها CO2 حسبنا لا كونتيتي N حسبنا لا ماس. Deuxièmement, un flacon identique au précédent, يعني عندهم même volume à la même température، عندهم نفس الحرارة. عندهم نفس درجة الحرارة renferme la même masse de méthane CH4. Donc deuxièmement قالوا لي le même flacon اللي عندنا في الأول. donc عندي نفس الفوليوم 2 litres à la même température et à la même masse de méthane CH4. donc M ديال CO2 اللي حسبت هي M ديال CH4 د الميثان اللي هي 4.4 غرام. هادشي اللي خرجناه من لي دوني. après شنو قالوا لينا la question quelle est la pression P indiquée par le manomètre. donc نحسبوا البريسيون. ديما هاد l'exercice l'application de l'équation des gaz parfaits. donc
P prime V est égal N RT. غنحسبو N ديال CH4. Donc P prime est égal N CH4 R fois T sur V. عندي N CH4 ما حسبتهاش. N CH4 هي la masse ديال CH4 sur la masse molaire de CH4. La masse هي 4,4. La masse molaire de CH4 عندي هادي 12 وهادي 4 اتوم ديدروجين. 12 زائد 4 هي 16. دونك NCH4 هي 0,275 mol. Donc l'application numérique NCH4 هي 0,275 mol fois 8,31 fois la température 293 sur le volume on dirait 2 litres 10 à la puissance moins 3. Donc la pression là يعطيني هنايا يعطيني pression en pascal. Donc la pression ديالي إلا درتو الكالكول غيعطيكم 3,34 pascal 10 à la puissance 5 pascal. Ou bien 3,34 atmosphères. L'équation la question les deux gaz précédents qui ne réagissent pas l'un avec l'autre. Les deux gaz donc les deux gaz اللي هما CO2 le dioxyde de carbone عندي CH4 اللي هو الميثان sont réunis dans un flacon de volume V1. عطاوني dans un flacon le volume ديالو 3 litres ماشي نفس le volume. Donc déterminer la pression P1 à l'intérieur du flacon maintenu à la température 20 degrés. Donc la question C là 5. La question 5 عطاوني le volume V1 اللي هو 3 litres. La température 20 زائد 200 هي 273 هي 293 كيلفين. وعندي ان ما عنديش شنو عندي ار. دونك كنقلب على بي بريم P1. La pression P1 ديال من la pression P1 à l'intérieur du flacon اللي هو الفوليوم ديالو 3 litres maintenu à la température 20 degrés C. وهاد لو غاز هذا ولا هاد الفلاكون هذا فيه لي دو غاز اللي هما CH4 و CO2. Donc l'équation des gaz parfaits PV est égal à nRT. Un total. Donc la pression P1, le volume V1, P1 est égal à un total R T sur V1. هاد ان توتال قلنا هي ان ديال ان CH4 زائد ان ديال ان CH4 plus ان ديال CO2. L'application numérique donc P1 n هذه كنا لقينا فيها ان CO2 لقينا فيها 0.1 مول و ان CH4 لقينا فيها 0,275 هي هادي اللي هي 0,375 R 8.31 293 على لو فوليوم 3 لتر 3 نحولها لمتر كوب موان 3. دونك بقات ليا نحسب غير
لا فالور ديال بريسيون P1 صباح بالكالكولاتريس. نتمنى نكون فتكم في هذا الاكزرسيس هذا اللي ما كانش فاهمه بالضبط مادموزيل اسماء اللي كانت طلبته مني. نتمنى انني نكون وصلت لك شي حاجه، وصلت لكم كاملين شي حاجه. الى ليكزارسيس نيميرو اللي مازال ما صوبتوش، مازال لي ليكزارسيس نيميرو 5 7 هذا 7 لا كومبوسيون دو بنزين ليكيد. غنحاول انني نصاوبو ونحطو لكم في لاشين. بالتوفيق.